Hey guys, welcome back to our Nikki and Mridu की लाइफ। आज सुबह सुबह ही व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज हमारी रात को एक धमाकेदार पार्टी है। कौन कौन आएगा और हम कहाँ जाने वाले हैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर रही हूँ और क्या ही करूँ, बैठे बैठे थक गई थी इसीलिए पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं तो कौन पढ़ता है भला। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और एक बहुत सी सीरियस बात हो गई है, आप लोगों को मैं बताऊंगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसका सॉल्यूशन क्या है आप लोगों से मैं ज़रूर पूछूंगी। तो थोड़ी देर बाद बोलती हूँ। 3, 2, 1। गाइस देखिए, मम्मी का एकदम पूरा गाल और आँख फूल गया है, पता नहीं क्यों। वो ही आज डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही है, पता नहीं क्यों, अचानक से हुआ। अभी डॉक्टर क्या बोलेंगे एकदम, हम लोगों को तो बहुत टेंशन हो गई थी। क्यों, आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा। फिर भी हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं अभी। सो होप फॉर द बेस्ट। गाइस अभी मम्मी पापा जा रहे हैं डॉक्टर के पास। ভাজি বনাই আছোঁ গাইজ ধুনীয়াকৈ। আজি ভাত বনোৱা পাল মোৰ পৰিছে। পূৰা চুলি ধুইছিলোঁ যে একদম চুলিখিনিৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে, শুকালে মোৰ চুলিখিনি শুকোৱাৰ পাছত এনেকুৱা পূৰা একদম ভলিউমটো বাঢ়ি একদম কেঁকুৰ হৈ যায়। চ' আজি গাইজ মই ভাত চাত বনালোঁ কাৰণ মাকটো হস্পিটেলত লৈ গৈছে। কি বা হৈছে, টেষ্ট কৰিব দিছে বোলে, ফোন কৰিছিলোঁ। সেই টেষ্টবিলাক কৰি আছে, তো টাইম লাগিব, সেইকাৰণে মোকে ভাত বনাব দিলে। চ' ভাতখিনি বনালোঁ। কি বনাইছোঁ দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। তাৰপাছতে মই বিলাহী আৰু গাজৰৰ পিঁয়াজৰ সৈতে চালাড বনালোঁ। তাৰপাছত দালি বনাইছোঁ। তাৰপাছত ভাজি বনাইছোঁ, আলু গাজৰ আৰু মটৰ দি পেলাই। তাৰপাছত ইটোতো ভাতেই আছে আৰু তিলৰ সৈতে মাছ বনাইছোঁ। এইখিনিয়ে আৰু আজিৰ কাৰণে। তাৰপাছত এতিয়া খাওঁ আৰু মা আৰু পাপা আহিলে খাব, মই আৰু মৃদু খাওঁ এতিয়া। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আজিতো এটা প্ৰগ্ৰেমো আছে, যাবলগীয়াও আছে। মা ভাল পালে যাম আৰু নাপালে থাকি দিম আৰু। তো সেইটোৱে। पार्सल आ गया गाइस। आप लोगों को पार्सल में क्या आया है ये जानने के लिए शॉर्ट्स देख सकते। তাৰপাছত আমি অকণমান মা আৰু মই ফুল ৰুলোঁ গাইছ, কাৰণ পাপাই বজাৰৰ পৰা লৈ আহিছিলে। সেইবিলাকে টাব উলিয়াই ৰুই দিছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া। এইটো হোৱাইট কালাৰ, এইটো য়েল্ল', এইটো পিংক। আমাৰ টাবৰ অভাৱ হৈ গৈছে গাইছ। Two hours later. Guys, फिर हम निकल पड़े जुबिन दा का गाना सुन के। एकदम रात को ही निकले क्योंकि रात को ही प्रोग्राम था। तो अभी हम जा रहे हैं। A few moments later. नौटंकी शुरू हो गया गाइस, नौटंकी।
क्या होगा रे तेरे बे? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मैं तेरा माँ हूँ। Oh my God! देखा ना खीरा। कौन है रे तू? कौन है? कौन है? रील्स की तैयारी गाइस, रील्स बनाने की पूरा जोरदार से तैयारी चल रहा है। और ऊपर से ये हमारी लड़की एकदम डांस की दीवानी, ये नागिन बनाएगी मेरे साथ की नागिन हाँ। और ये दोनों पूरा प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। Until he gets that. Om Santi, Om Santi, Om Santi. Nagine, piss. गाइस सब कजिन्स बैठे हैं, एकदम मतलब लेक्चर वगैरह मार रहे हैं। ये हमारा छोटा भाई, हेलो, ये हमारी बहन, वो हमारा और एक छोटा भाई, वो हमारी भाभी, ये हमारा बड़ा भाई, और ये हमारी छोटी सी पादुरी। अच्छा और मैं हूँ। कुछ बोलना चाहोगे? लड़की कौन है? गाइस যাও এতিয়া পাকঘৰত কি বনাইছে অকমান চাই আহো। পিছে পিছে বউ কি বনাইছে চাও ৰব। আৰু খুৰীমা কি কৰিছে? এয়া পনীৰ আৰু মানে পনীৰ নোখোৱা মানুহ আছে তো, আৰু হাঁহ মাংস আছে, আৰু লোকেল চিকেন আছে, মা পিয়াজ কাটি আছে, আৰু আমি অকমান টহল দিবলৈ আহিছো। আৰু মোৰ মুখখন অলপ ভাল হৈছে, আজি ডক্টৰক দেখুৱাই আনিছো, অলপ ভাল হৈছে। A few moments later. Okay guys, देखिए ये क्या चल रहा है। देखो ना गाइस, देखो ना अभी विवाद हो जाता। মাংস বনোৱা মানুহকেইটা চাওক, এয়া দাদা লোকেল বনাই আছে, খুৰা হাঁহ বনাই আছে, আৰু বৌৱে পনীৰ বনাই আছে। এতিয়াহে আৰম্ভ হৈছে, এয়া টচ মাৰি যোগাৰ কৰিছে বৌৱে, চাওক গাইছ। আৰু এয়া বৌৱে পনীৰ ভাজি আছে, একদম মানে আজি জুইত বনাব। জুইত বনোৱা হাঁহ মাংসৰ লোকেল, বাহ কি টেষ্টি। সকলোৰে লেকচাৰ চলি আছে গাইজ, ফেমিলি টাইম মানে পুৰা। ইফালে খুৰা পুৰা টচ মাৰি মাংস ভগোৱাত লাগি গ'ল, কাৰণ আন্ধাৰত একো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তাৰপাছত মজাকে গাইজ খাবলৈ আমি সকলো বহি ল'লোঁ, ডাঙৰবিলাকক ওপৰত দিছোঁ আৰু আমি সৰুবিলাক তলত। কি মজা লাগিছে। কেনেকুৱা হৈছে? মজা, নিজে বনাইছো নিজে খাইছো, মজা। খানা হাৰ্দি চুবাই দিছে একদম শেষ চব। কেনেকুৱা হৈছে? এয়া আমাৰ নিৰামিষ ভোজি। কেনেকুৱা লাগিলে পনীৰ খাই? আল্টিমেট। বৌ বনাইছে। এইফালে চাই দি মানুহ
फिर से लेक्चर स्टार्ट हो गया गाइस हमारा। बहुत अच्छा लगा, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम बाय बाय दे के घर पहुंच गए।